with proof and with evidence and proof. कुरान पाक की तारीफ सिर्फ रूहुल अमीन नहीं करते, पूरी दुनिया करती है। कैसे? देखें आप, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी इन अमेरिका, अमेरिका की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी जिसका नाम है हार्वर्ड लॉ स्कूल फ्रॉम अमेरिका, तो उसके दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का, अच्छे होने का, लाजवाब होने का, बेमिसाल होने का, बाकमाल होने का इकरारनामा लिखा हुआ है। उसके दरवाजे पे लिखा हुआ है, इफ यू वांट टू गेट द नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड प्लीज रिसाइट द कुरान। ए दुनिया वालों, अगर तुम दुनिया के सारे सब्जेक्ट पर हावी होना चाहते हो और दुनिया में अदलो इंसाफ करना चाहते हो तो कुरान का स्टडी करो, पूरी दुनिया पे छा जाओगे। तो ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमेरिका के दरवाजे पर कुरान के सच्चे होने का इकरारनामा लिखा हुआ है, इसे आप देख सकते हैं। और आगे बढ़े आप, जब मैंने इसके तर्जमे तफसीर पढ़ना शुरू किया, when I started studying the translation and commentaries of the Holy Quran, I explain you my experience. The knowledge of zoology from Quran, biology from Quran, psychology from Quran, embryology from Quran, Indology from Quran, oceanology from Quran, practical volume from Quran, radiation bombardment from Quran, physical science from Quran, medical science from Quran, PS from Quran, Big Bang from Quran, mathematics from Quran। खुदा की कसम, दुनिया में जितने उलूम हैं सबका सरचश्मा कुरान पाक है। पढ़ो और बढ़ो। और आगे बढ़े आप, देखिए पिछले दिनों की बात है, एक बहुत बड़ा मशहूर आदमी है जिसका नाम है दीदात। इसकी एक किताब है अल कुरान द अल्टीमेट मेरिकल। ये किताब, इसमें लिखा हुआ है कि 1975 में 1975 में अमेरिका के कुछ मशहूर साइंटिस्टों ने एक बहुत बड़ा कंप्यूटर बनाया, बहुत बड़ा। Some US scientists built a largest powerful computer in 1975। 1975 में कंप्यूटर बनाते हैं अमेरिका के साइंटिस्ट, जिसका नाम है क्रेवन सुपर कंप्यूटर। और वो कंप्यूटर इतना पावरफुल है कि अगर आपको कुछ जांचना हो तो उसके अंदर डाल दो तो 1 सेकंड के अंदर 8 करोड़ जाविये से जांच के देगा। 8 करोड़। तो आगे वो डॉक्टर साहब कहते हैं कि उस कंप्यूटर की सारे इंफॉर्मेशन को कंसीड करके उसके चिप में डाला गया, उसके चिप में डाला गया और कंप्यूटर से पूछा गया। क्या पूछा गया? आप देखें, कंप्यूटर से पूछा गया, इफ यू वांट, दुनिया में जितने इंसान हैं सब मिलकर कुरान पाक की तरह कोई किताब लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? इफ ह्यूमन वांट टू राइट अ बुक लाइक कुरान कैन राइट, क्या दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान की तरह कोई बुक लिखना चाहे तो लिख सकता है? आंसर वाज गिवन बाय द कंप्यूटर, यू कैन नॉट राइट लाइक द कुरान इन 63 ऑक्टेलियन ईयर्स। कोई इम्पॉसिबल टू क्रिएट इवन कुरान। कंप्यूटर ने कहा कि दुनिया के सारे इंसान 5000 साल भी बैठकर जी तोड़ कोशिश करें तो भी कुरान का हम पल्ला बनाना मुहाल है। जी तोड़ कोशिश करें, कितने साल? 5000 साल। अब जो लोग कहते हैं कि हम लोग कुरान की तरह किताब बना लेंगे, उनको पहले 5000 साल जिंदा रहना पड़ेगा। यहां 60 साल जिंदा रहना मुश्किल है, 5000 साल कौन जिंदा रहेगा? हैरत की बात है, कंप्यूटर आज कह रहा है कुरान पाक में अल्लाह ताला 1400 साल पहले इरशाद फरमाता है, कुल इन इज्तमअतिल इंस वल जिन अला अन यअतू बिमिथलि हाज़ल कुरान, जमा हो जाए तमाम इंसान और जिन्नात इस बात पर कि लाए कुरान की तरह कोई किताब, वो हरगिज नहीं ला सकते।
یہ چیلنج قرآن نے 1400 سال پہلے دیا. سبحان اللہ. کل بھی دنیا قرآن کے سامنے گونگی تھی, آج بھی گونگی ہے. قرآن کل بھی لاجواب تھا, آج بھی لاجواب ہے. ابھی ایک شاندار تقریر قرآن مقدس کے اوپر خطیب اعظم ہندوستان علامہ جاوید اختر صاحب قبلہ رضوی جو ہے وہ آپ کو سنا رہے تھے. ماشاءاللہ. اب آئیے دیکھیں, سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک نازل ہونے سے پہلے دنیا میں 3 کتابیں, 100 صحیفے اور 3 کتابیں موجود تھی. تو what is the tell me, please tell me what is the need of the holy Quran. تو بتائیے قرآن پاک کی کیا ضرورت تھی. تو معلوم ہوا کہ ان میں وہ باتیں نہیں تھی جو نظام کائنات قرآن لے کے آیا. قرآن پاک سے پہلے دنیا میں جتنی کتابیں نازل ہوئی, یا تو کسی قرآن پاک سے پہلے دنیا میں جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں, یا کوئی نبی کوئی کتاب لے کر جلوہ گر ہوئے, یا اسی کتاب کو ایکسپلین کرنے کے لیے کوئی نبی جلوہ گر ہوئے. حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر دور میں ہم نے انبیاء کرام, ہر دور میں انبیاء کرام موجود رہے, اور ہم نے ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا کہ انبیاء کرام کی مقدس زندگیاں, ان کی کتابیں ایک صدی کے اندر ہی چینج, نہ زندگیاں محفوظ رہی, نہ کتابیں محفوظ رہی, نہ ان کا پیغام محفوظ رہا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی تو بندوں نے کیسے بدل دیا. تو آئیے میں آپ کو بتاؤں, مشیت الہی کے علم پاک میں یہ بات تھی. حضرت ابراہیم is not the last prophet, حضرت موسیٰ is not the last prophet, حضرت عیسیٰ is not the last prophet, حضرت زکریا is not the last prophet, حضرت یحییٰ is not the last prophet, حضرت دانیال is not the last prophet, حضرت عیسیٰ is not the last prophet. حضرت ابراہیم آخری نبی نہیں ہے, حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں ہے, حضرت داؤد آخری نبی نہیں ہے, حضرت سلیمان آخری نبی نہیں ہے. بدلنے دو دنیا والوں کو کتابیں, اگر ایک کتاب بدلی گئی دوسری کتاب نازل کر دوں گا. اگر ایک پیغمبر کا نظام بدلا گیا دوسرا پیغمبر جلوہ گر ہوگا. مگر جب رب کائنات نے اپنے آخری نبی کو مبعوث کرنے کا فیصلہ کر لیا اور انہیں خاتم النبیین بنا کے بھیجا, تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا, اے محبوب آج کے بعد تمہاری کتاب نہیں بدلی جائے گی. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اِنَّا ہم نے, نحنو یقیناً ہم نے, ہم نے ہی قرآن پاک کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا, توریت لکھی گئی تو تختیوں پہ لکھی گئی, انجیل لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی, زبور لکھی گئی تختیوں پہ لکھی گئی, بک آف آئزایا تختیوں پہ, ملاکی تختیوں پہ, دانیال تختیوں پہ, غزل الغزلات تختیوں پہ, متا تختیوں پہ, مرقس تختیوں پہ, لوقا تختیوں پہ, یوحنا تختیوں پہ, زنت تختیوں پہ, اوستا تختیوں پہ. لیکن خدا کی قسم قرآن پاک روز اول ہی سے تختیوں پہ لکھا جا رہا ہے. واہ 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 واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عظمت قرآن, مسلک اعلی حضرت. واہ 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 واہ, زندہ باد زندہ باد. روز اول ہی سے دلوں پہ لکھا جا رہا ہے. تختیوں کو توڑا جا سکتا ہے, دریا میں بہایا جا سکتا ہے, اور کہیں بھی پھینکا جا سکتا ہے, لیکن دلوں پہ جو قرآن نقش ہے اسے کیسے مٹاؤ گے؟ اے قرآن پہ آگ قرآن کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں سنو, میں پوری دنیا کو آج اس جلسے سے بتانا چاہتا ہوں, کیا یہ کہ دنیا کی ساری کتابیں, عیسائیوں کی ساری کتابیں, یہودیوں کی ساری کتابیں, جینیوں کی ساری کتابیں, سکھوں کی ساری کتابیں, چینیوں کی ساری کتابیں, پارسیوں کی ساری کتابیں جمع کریں, put all the book and put on the ocean, اور سمندر میں ڈال دو اور انہیں بلاؤ, اے توراہ آ, اے زبور آ, اے انجیل آ,
वेदा आ, उपनिषद आ, मनुस्मृति आ, भगवत गीता आ, अंगा आ, उपांगा आ, मेहुला आ, सवित्रा आ, धम्पत आ, दिनपत आ, जन्नत आ, अस्तातिर आ, गाथा आ, यास्था आ, मता आ, मुरकुस आ, लोका आ, योहन्ना आ, खुरूज आ, पैदाइश आ, हकूक आ, मुकाशफा आ, इस्तिस्ना आ, अहबार आ, गिनती आ, आदि ग्रंथ आना आना आदि ग्रंथ बुक ग्रंथ दसम ग्रंथ लून शेचेंग लेचेंग बीचेंग टीचेंग आना आ। दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी, आप पुकारिए आए कुरान, आ जाएगा। दुनिया की कोई किताब नहीं आएगी। और मदरसा फैजान गौसे आजम के सामने खड़े हो जाओ और बोलो ऐ कुरान आ जाएगा। इसलिए कि दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो 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 बोलो। दुनिया की सारी किताबें कागज के पन्नों के अंदर है, हमारी किताब हमारे सीनों के अंदर है। सुभान अल्लाह। और आप देखें आज दुनिया में कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टरिएट की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई इंजीनियर बनता है इंजीनियरिंग की किताब लिखने वाला इंसान है, कोई प्रोफेसर बनता है प्रोफेसरिंग किताब लिखने वाला इंसान है। If some becomes a doctor, the writer of doctor book is a man. If some becomes an engineer, the writer of engineer book is a man. If some becomes an orator, the writer of orator book is a man. If some becomes a journalist, the writer of journalist book is a man. If some becomes a scientist, the writer of scientist book is a man. If some becomes architecture, the writer of architecture book is a man. If some becomes a B.Pharma, the writer of B.Pharma book is a man. If some becomes a M.Pharma, the writer of M.Pharma book is a man. If some becomes a B.Tech, the writer of B.Tech book is a man. If some becomes M.Tech, the writer of M.Tech book is a man. डॉक्टर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, इंजीनियर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, प्रोफेसर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, आर्किटेक्चर बन रहे हो, किताब लिखने वाला इंसान, वीनर किताब लिखने वाला इंसान, मॉनिटर किताब लिखने वाला इंसान, आर्मी किताब लिखने वाला इंसान, पीएमटी किताब लिखने वाला इंसान, पीएचडी किताब लिखने वाला इंसान, बी.फार्मा किताब लिखने वाला इंसान, एमटेक किताब लिखने वाला इंसान। लेकिन खुदा की कसम, ये हाफिज कुरान जिस किताब को पढ़ते हैं उसका नाजिल करने वाला रहमान है, उसका नाजिल करने वाला रहमान है। मैं पूछता हूं, I challenge to father of Yahud, he has no entire Bible. I challenge a father of Christian, he has no entire Injil. I challenge father of Bradran Watan, he has no entire Gita. I challenge to father of Sikh, he has no entire Guru Granth. I challenge to father of Buddhist, he has no entire Dhampat. I challenge to father of Jainis, he has no entire Anga. मैं चैलेंज करता हूं यहूदियों को, उनकी धार्मिक किताब उनके सीने के अंदर नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं ईसाइयों के पादरी को, उनकी किताब उनके सीने के अंदर मौजूद नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं बरादरान वतन को, उनकी पूरी मुकम्मल बुक उनके सीने में अंदर नहीं है। मैं चैलेंज करता हूं जैनियों को, उनकी किताब उनके सीनों के अंदर नहीं है। लेकिन खुदा की कसम, फैजान गौसे आजम में आ जाओ, 8 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 10 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 12 साल का बच्चा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 20 साल नौजवान पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। 50 साल शख्स पूरे कुरान को सीने पे लिए हुआ है। 70 साल ज़ईफुल उम्र शख्स बिस्तर मर्ग पे लेटा है, पूरे कुरान को सीने में लिए हुआ है। तो मैं दुनिया से कहना चाहता हूं, ऐ दुनिया वालों, जब दुनिया हाफिज़े कुरान का जवाब नहीं ला सकती तो साहिबे कुरान का जवाब कहां से लाएगी? जब नक्शे कदम की बराबरी नहीं तो शहर
ہے. واہ 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 واہ. اپنی صفات میں ان کا جواب کوئی نہیں کائنات. واہ 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 واہ. زندہ باد زندہ باد. تیزی کے ساتھ دیکھیں آج پوری دنیا میں کیا ناٹک کر رہے ہیں لوگ اور حقیقت کی دنیا میں کیا کر رہے ہیں. ایک بہت بڑا دہریہ ایتھسٹ جرمنی میں میونخ یونیورسٹی کا لائبریرین کلمہ پڑھ کر مسلمان بن گیا. سبحان اللہ. کٹر مخالف تھا, کلمہ پڑھ لیا. اچھا, اے مین ایکسپٹڈ اسلام ان جرمنی. ان کا نام کیا ہے سنیے. اینٹی اسلامک پولیٹیشین آرتھر واگنر ایکسپٹڈ اسلام. جب یہ مسلمان ہوا تو لوگ اس کے پاس گئے, کہا تم تو بہت بڑے مخالف تھے, تم کلمہ کیسے پڑھ لیے, قرآن کے مبلغ بن گیا تم, کیا وجہ, واٹ از دا ریزن بیہائنڈ اٹ. تو اس نے کہا اٹ اکرڈ ٹو مائی مائنڈ, میرے دماغ میں ایک بات یہ ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں. Jewish people say that I am right and we are nearest our book Bible. یہودیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے بہت پیار کرتے ہیں اور اپنی کتاب بائبل سے بہت زیادہ قریب ہیں. دیکھیے آپ اسلام, حقانیت قرآن دیکھیں آپ, عظمت قرآن, دستار حفظ قرآن میں آئے ہیں آپ دیکھیے. اور عیسائیوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے مذہب سے بہت پیار کرتے ہیں اور اپنی کتاب انجیل مقدس سے بہت زیادہ قریب ہیں. اور مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ ہم اپنے مذہب اسلام سے بہت محبت کرتے ہیں اور اپنی کتاب قرآن مقدس سے بہت زیادہ قریب ہیں. لحق کے بولیے. تو اس نے کہا کہ Jewish people say that I am right and we are nearest our book Bible. Christian people say that I am right and we are nearest our book Injil Muqaddas. Muslims say that I am right and we are nearest our book Quran Sharif. تو اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. اس نے کہا میں نہیں جانتا who is right who is wrong, مجھے پتہ نہیں ہے کہ کون صحیح ہے, who is right who is wrong, مجھے نہیں معلوم. تو میں تحقیق کروں گا کہ عیسائی حق پر ہیں کہ مسلمان حق پر ہیں یا یہودی سب سے زیادہ اپنے مذہب سے کون قریب ہیں. I should research, مجھے ریسرچ کرنا چاہیے. اس نے کام شروع کیا. $1000 جمع کرنے کے بعد اس نے انجیل مقدس لی اور ایک کاتب کے پاس گیا. ذرا پین ہے, قلم 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 دیجئے. $1000 جمع کرنے کے بعد $1000 جمع کرنے کے بعد ایک کاتب کے پاس گیا. اس کا بھی کوئی مذہب نہیں تھا. کہا ایک کام کرو گے, سنیے آپ غور سے جو جہاں ہے. کہا کیا کرنا ہے جی. کہا ایک ڈپلیکیٹ انجیل بناؤ. ہم جانتے ہیں, علماء بتاتے ہیں کہ پہلے ہی سے ڈپلیکیٹ ہے, یہ اس میں بہت ملاوٹ ہے, ترمیم ہے, ترمیم کے ساتھ بائبل ہے, وہ نہیں ریئل جو عیسیٰ علیہ السلام پر بک نازل ہوئی تھی. بولے ایک ڈپلیکیٹ انجیل بناؤ. کہا کرنا کیا ہے. کہا کرنا یہ ہے کہ جو باتیں متی میں ہے اس کو مرقس میں کر دو, اور جو مرقس میں ہے اس کو متی میں کرو, اور جو لوقا میں اس کو یوحنا میں کر دو, اور جو یوحنا میں ہے اس کو لوقا میں کرو, اور جو رسولوں کے اعمال میں ہے اس کو رومیوں کے نام کر دو, اور جو رومیوں کے نام میں اسے رسولوں کے اعمال میں کر دو. ادھر کا ادھر, ادھر کا ادھر, الگ الگ باب میں سب کچھ الٹ پلٹ کر کے جب کتاب کمپلیٹ ہوئی 1 مہینے میں, تو کتاب کو لے کر ایک پادری کے پاس گیا اور کہا سر I have written Injil, I have come to give you gift. He was very happy. کہا سر یہ کتاب میں لکھا ہوں اور آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں, پڑھ کے بتائیے گا میری کوشش ٹھیک ہے نا. It is my address, یہ میرا پتہ ہے. کتاب دیا, وہ اپنے گھر, یہ اپنے گھر. اب یہ اپنے گھر تو چلا گیا مگر یہ ڈر سے سو نہیں رہا. کیوں؟ اس لیے کہ ارے ابھی جیسے ہی پادری چرچ جائے گا انجیل کو کھولے گا, کہے گا ارے جو باتیں متی میں اس کو مرقس میں کر دیا, اور جو مرقس میں اس کو متی میں, جو لوقا میں اس کو یوحنا میں, اور یوحنا والے کو لوقا میں, تو آ کر مجھے ٹھوکے گا. مگر وہ کہتا ہے دن گزرے, ہفتے گزرے, مہینہ گزر گیا مگر وہ میرے پاس نہیں آیا. دین آئی انڈرسٹوڈ, میں سمجھ گیا کہ انجیل کی حفاظت بالکل نہیں ہے. اگر حفاظت ہوتی تو اس کو اس میں غلطی کا پتہ چل جاتا. تو وہ سمجھ گیا کہ انجیل محفوظ نہیں ہے. اس کے بعد اس نے قرآن مقدس, اس کے بعد اس نے بائبل کو
लेने के बाद वो कातिब के पास गया, कहा इसमें भी कुछ करो इधर उधर। कहा करना क्या है? कहा जो बातें मुकाशफा में है उसको अखबार में कर, अखबार को मुकाशफा में कर, इस्तिस्ना को गिनती में, गिनती को अखबार में, जो बातें दरियाए नील में है उसको तुम कुहे तूर पे कर दो, और जो कुहे तूर में है उसको दरियाए नील में करो। इधर का उधर उधर का इधर करने के बाद किताब को लेके गया रबाई के पास। कहा सर आई हैव रिटन इन बाइबल, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश हुआ और बाइबल को चूमा। वो अपने घर, ये अपने घर। कहा पढ़ के बताइएगा मेरी कोशिश ठीक है कि नहीं। अब ये घर तो चला गया मगर डर से सो नहीं रहा। क्यों? कह रहे अभी वो जाएगा सिनेगॉग, बाइबल को खोलेगा, देखेगा अरे जो बातें अखबार में है उसको इस्तिस्ना में कर दिया, और जो इस्तिस्ना में है उसको अखबार में कर दिया, जो गिनती में है उसको डायलिसिस में कर दिया, और जो डायलिसिस में है उसको नंबर्स में कर दिया। वो आएगा और मुझे पीटेगा, मगर वो कहता है दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे, महीना गुजर गया, मगर वो मेरे पास नहीं आया। देन आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया कि बाइबल की हिफाजत बिल्कुल नहीं है। अगर हिफाजत होती तो उसको इसमें गलती का पता चल जाता, उसको इसमें गलती का पता चल जाता। उसके बाद में उसको क्या करता है, कुरान मुकद्दस को लेता है। फॉर एग्जाम्पल कहा इसमें भी कुछ करोगे? तो कातिब ने कहा चलो हटो, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। वो चौंक गया, वो चौंक गया कि अरे ये इनकार क्यों कर दिया $1000 देकर। मगर उस वक्त उसके दिल में कुफ्र का अंधेरा था। कहा नहीं हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, हमको मोहल्ले में रहना है कि नहीं। हाँ जी। कहा तुमने $1000 लिया, उसका क्या है? कहा ठीक है मैं एक काम करता हूं, मैं सिर्फ आयतें लिख देता हूं, तुमको जो करना है कर लेना। वो लिखता गया, 1 महीने में बुक तैयार। कहा तुमको जो करना है करो। उसने माज़अल्लाह क्या किया, एक कुरान पाक को खोला, देखा उसमें ज़बर है तो इसमें ज़ेर कर दिया, उसमें देखा पेश है तो इसमें जज़म कर दिया। ऊपर नीचे करने के बाद में वो कुरान शरीफ लेकर एक हाफिज जी के पास गया। कहा हाफिज जी आई हैव रिटन कुरान पाक, आई हैव कम टू गिव यू गिफ्ट। ये मैं लिखा हूं, मेरी किताबत है, पढ़ के बताइएगा। इट इज माई एड्रेस, ये मेरा पता है। देखे हाफिज जी अपने घर, अब वो अपने घर जाके आराम से सो रहा था। उसको पता ही था कि जब 54% वाले नहीं आए हैं तो ये 1% वाले क्या आएंगे। जर्मनी में मुसलमान 1% है और ईसाई 54% है। कहा जब 1% वाले 54% वाले नहीं आए तो 1 वाले क्या आएंगे। आराम से सो रहा था, तवज्जो चाहता हूं, लेकिन वो कहता है इवन 3 days had no passed, अभी 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। अरे सभी तो बोलो ना यार, वाह वाह वाह। 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे, बिल्कुल दीवानगी पैदा करें, 3 दिन भी नहीं गुजरे थे कि कोई मेरे घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहा था। When I come to out, जब मैं बाहर आया, आइसा मैंने देखा हाफिज साहब वाज इन सीरियस मूड। हाफिज जी सीरियस मूड में हैं और कहते हैं अरे ये किताब, ये बुक कहां से लिखवाया, कौन लिखा? कहा कातिब। कहा कातिब सो के लिख रहा था, अंधा कातिब था क्या? क्या हुआ क्या है? कहा हुआ क्या है? अरे नालायक, अरे यहाँ ज़ेर है, यहाँ ज़बर है, यहाँ पेश है, यहाँ तशदीद है, यहाँ मद्दे मुत्तसिल है, यहाँ मुनफसिल है, यहाँ मद्दे लाजिम है, यहाँ वक्फे लाजिम है, यहाँ वक्फे जायज है, यहाँ पे वक्फे मुनज़्ज़ल है, यहाँ वक्फे जिब्रील है। जितनी किताबत में गलतियां उस कातिब ने की थी, हाफिज जी ने सबको काट कर अलग कर दिया। उसी वक्त वो दहरिया हक्कानियत कुरान को देखकर सजदे में गिरा और कहने लगा कि दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते कुरान, अल्लामा कारी रूहुल अमीन साहब कबिला। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। दुनिया की सारी किताबें एक तरफ, कुरान पाक एक तरफ, सब में मिलावट हो सकती है
मगर कुरान पाक में नहीं। सुभान अल्लाह। और उसके बाद पढ़ लिया अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो आज दुनिया में बड़ा जो है हर तरफ वावेला मचा है, जिसको देखिए इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ, रसूल पाक के खिलाफ, मजहब के खिलाफ, रोजा के खिलाफ, नमाज के खिलाफ, मस्जिद के खिलाफ, मीनार के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह का करम है कि इस वक्त भी दुनिया में सबसे तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम है। बोलो लहक के बोले और जिंदगी पैदा करें। इस्लाम हमारा मजहब फैल रहा है और हम ये भी देख रहे हैं कि जो लोग इस्लाम की बुराई जून में करते हैं, अल्लाह का करम होता है जुलाई में ईमान ले आते हैं। और जो जुलाई में करता है अगस्त में, अगस्त वाला सितंबर में, इस तरह से लोग 70 से 80% जो है अभी तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम है। दुनिया तो रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन इस्लाम फैलता जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस जलसे से सुल्तानुल औलिया से मैं एक शेर पढ़ रहा हूं, आप जलसे को उठा लेना। देखिए आप कि निकल कर मैं कलेजी निकाल रहा हूं, कलेजा बोलो या रसूल अल्लाह। सब मिल के बोल दीजिए, इंशाअल्लाह जलसे को परसों तक नहीं बरसों तक याद रखेंगे। कि निकल कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, कर कुफ्र से इस्लाम के दामन में आएंगे, खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे, खुदा के सामने ये सर भी अपना सर झुकाएंगे। अब जो शेर पढ़ने जा रहा हूं इसमें सब खड़े होकर इस्तकबाल कीजिएगा अगर दिल पे लगे तो। कि मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा कि दिन ऐसा भी आएगा, मुझे बिल्कुल यकीन है मेरे ख्वाजा एक दिन ऐसा भी आएगा, मुसल्ला मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसाला, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत, नारे मुसल्ला जिंदाबाद, मुसल्ला बोलो ना मुसल्ला वो बिछाएंगे, नमाज़े हम पढ़ाएंगे। और ये मदरसा फैजान गौसे आजम आपसे क्या कह रहा है पूरी आवाम से, यहाँ के बच्चे जो आज हाफिज कुरान हो गए हैं, कल तक पप्पू सोनू बबलू थे, आज हाफिज जी हो गए। सुभान अल्लाह। वो हाफिज जी क्या कह रहे हैं आपसे सुनिए कि बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाए। वाह 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 वाह। पीछे वाले जो है उनके भी शिरकत चाहता हूं, पीछे वाले भी, कि बनो खालिद सिफत इंसान जो होगा देखा जाएगा, अरे बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाएगा, बसा लो दिल में तुम कुरान जो होगा देखा जाएगा, और यहीं पे देंगे अपनी जान जो होगा देखा जाएगा। हमसे कहा जाता है कि पाकिस्तान जाओ, बाहर जाओ, सुनो यहीं पे देंगे अपनी जान जो हो
ہوگا دیکھا جائے گا نہیں جائیں گے پاکستان جو ہوگا واہ 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 نہیں جائیں گے پاکستان جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں جائیں گے پاکستان. آج پوری دنیا جو ہے دو لینڈ میں بٹ چکی ہے, دو لینڈ میں پوری دنیا, ایک اسلام کے جو ہے اگینسٹ میں ہے اور ایک اسلام کے فیور میں ہے. پوری دنیا ملک الگ ہے, ایجوکیشن الگ ہے, رنگ الگ ہے, ڈھنگ الگ ہے, انداز الگ ہے, فکر الگ ہے, ایکٹیویٹیز الگ ہے, لیکن فکر دو ہی ہے, ایک موافقت میں ہے اور ایک مخالفت میں ہے. آپ نے سنا ہوگا اسرائیل اسلام کے پیچھے, فرانس اسلام کے پیچھے, سوڈان اسلام کے پیچھے, امریکہ اسلام کے پیچھے, افریقہ اسلام کے پیچھے, کالے اسلام کے پیچھے, گورے اسلام کے پیچھے, برما اسلام کے پیچھے, پولیٹیکل پارٹیاں اسلام کے پیچھے, وہ اسلام کے پیچھے, یہ اسلام کے پیچھے, گائے والا اسلام کے پیچھے, چائے والا اسلام کے پیچھے, میزائل والا اسلام کے پیچھے, بم والا اسلام کے پیچھے, سب اسلام کے پیچھے پیچھے پیچھے. تو اسلام آگے کی پیچھے. اسلام کل بھی آگے تھا, آج بھی آگے ہے, قیامت تک آگے رہے گا. کل بھی ابو جہل کی اولادیں لگی تھی, پیچھے تھی, آج بھی پیچھے رہیں گی اور انشاءاللہ قیامت تک پیچھے رہیں گی. اسلام ہمیشہ آگے تھا, آگے رہے گا. سبحان اللہ. ایک شعر میں جناب علامہ ذیشان متراوی صاحب کے حوالے سے دیتا ہوں, وہ کیا ہے دیکھیں آپ. آج ہمیں بولتے ہیں کہ وطن سے محبت نہیں کرتے ہیں, یہ نکل لو یہاں سے, یہاں تم کرایہ دار ہو, تمہارا کچھ نہیں ہے. سنو, نہ بنگلہ دیش پاکستان اور نہ چین والے ہیں, نہ بنگلہ دیش پاکستان اور نہ چین والے ہیں. ارے وطن سے پیار ہے سب کو, معین الدین والے ہیں. وطن سے وطن سے پیار ہے ہم کو, معین الدین والے ہیں. اور اس شعر کو اٹھا لینا کہ ہمارے تار کو مت جوڑیے یاسین بھٹکل سے, ہمارے تار کو مت جوڑیے یاسین بھٹکل سے. ہم ایسے لوگ ہیں جو سورہ یاسین والے ہیں. ہم ایسے لوگ ہیں جو سورہ یاسین والے ہیں. پوری دنیا اسلام کے مخالفت میں ہے, لیکن ہمارا مذہب پھیلتا جا رہا ہے. کیسے پھیل رہا ہے؟ ایک ایگزامپل اور لے لیں آپ. امریکہ کے وہ دیکھیے رکھا تھا, میں پتہ نہیں کہا, میں نیند میں تھا, لہک کے بولے یا رسول اللہ, میرا چشمہ ٹوٹ گیا ہوائی جہاز میں. امریکہ کے یونیورسٹی میں, سنو بچوں, ایک ایک پوائنٹ کے جواب لو اور انشاءاللہ میرے جانے کے بعد کوئی بات چیز سمجھ میں نہیں آئے گی تو علامہ بیٹھے ان سے پوچھ لینا. تو امریکہ کی یونیورسٹی میں آج کل دیکھ رہے آپ
اسلام کے خلاف, قرآن کے خلاف, حدیث کے خلاف کچھ نہ کچھ لوگ بولتے رہتے, کچھ سمجھتے نہیں. تو اس نے بھی کچھ نہیں سمجھا, تو یہ پڑھا رہا تھا. A professor, US University in America wants to challenge the Muslims. ایک مرتبہ اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا, اب بورڈ پہ لکھ دیا معاذ اللہ, The Quran is not an accurate book. یعنی قرآن معاذ اللہ صحیح کتاب نہیں ہے. سنیے گا. اس کے بعد میں ایک صاحب گئے, کہا تم نے کیسے کہہ دیا کہ قرآن درست کتاب نہیں ہے؟ کہا قرآن میں 21ویں پارے میں سورۃ الاحزاب ہے, اس سورے میں آیت نمبر 4 میں, سورہ نمبر 33 میں ہے, ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ, اللہ نے کسی مرد کے اندر 2 دل نہیں رکھے. لو, لے رجل کا معنی وہاں پہ آدمی ہے, اس نے کر دیا مرد, اور جب مرد کر دیا تو عورتیں الگ ہو گئیں. اب سوال پیدا کر دیا, علم النحو تو پڑھا نہیں, کلیہ تغلیب کا جانتا نہیں, عربی میں ایک کلیہ ہے تغلیب, اس میں عورتیں بھی بالطبع داخل ہے. اگر آپ اکثریت کا نام لیں گے تو اقلیت خود بخود اس کے اندر ہے. قرآن پڑھو, یا ایھا الذین آمنو ہے, لیکن عورتیں بھی داخل ہے. ادخلو, عورتیں بھی بالطبع اس میں داخل ہے. اس کو معلوم نہیں. آپ بڑے بڑے علامہ سے پوچھئے گا جو 50 سال سے قرآن پڑھا رہے ہیں, سمجھ گئے؟ تو بولے گا ہم نہیں سمجھے, اور وہ 1 دن میں سمجھ گیا. کہہ رہا قرآن میں لکھا ہوا ہے لے رجل بمعنی مرد, اللہ نے کسی مرد کے اندر 2 دل نہیں رکھے. اب سوال پیدا کر دیا کہ قرآن نے عورتوں کا نام کیوں نہیں لیا؟ کیا عورتیں 2 دل رکھتی ہیں؟ کیا کر رہے ہو بھائی؟ بولنے دو یار ہم کو صحیح سے. اے بھیا, رک جائیے 10 منٹ اور. نے پاک پیر اعتراض کیا کہ قرآن میں لکھا ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ. لرجل کا معنی یہاں پہ آدمی ہے, سیاق و سباق کے اعتبار سے عربی میں ایک لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں, مگر اس کو تو اعتراض کرنا تھا, سمجھنا تھا ہی نہیں, تو لرجل کا معنی مرد لیا. کہا قرآن میں لکھا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے کسی مرد کے اندر 2 دل نہیں رکھے, تو کیا عورتوں کا نام کیوں نہیں ہے؟ کیا عورتیں 2 دل رکھتی ہیں؟ سب کو پریشان کر دیا. کہا جاؤ مولانا لوگ سے پوچھ کے آؤ. اللہ کا کرم ہوا, 18 سال کا ایک حسینی گرم ہوا, اور لہک کے اس نے کہا پروفیسر قرآن پاک اللہ کی کتاب ہے, لاجواب کتاب ہے, بے مثال کتاب ہے, لا ریب کتاب ہے. سبحان اللہ. کہا اس کا مطلب یہ کہ عورتیں 2 دل رکھتی ہیں؟ اس کا مطلب یہ کہ عورتیں 2 دل رکھتی ہیں؟ اس نے کہا ہاں, ایک عورت 2 دل رکھ سکتی. یہ سوال نہیں ہے, نہ کوئی جواب ہے, جیسے کو تیسا. ہاں عورتیں 2 دل بھی رکھ سکتی ہیں. اس نے کہا دیکھو دیکھو, یہ حسین جو ہے پاگل ہو گیا ہے, یہ کہہ رہا کہ عورتیں 2 دل رکھ سکتی ہیں. اے جان یہ کیا کہہ رہا, رتھر فورڈ یہ کیا کہہ رہا, ٹائیگر یہ کیا کہہ رہا, ہیڈلی یہ کیا کہہ رہا. سب کے سامنے اس کو بور کر رہا کہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ عورتیں 2 دل رکھ سکتی, 2 دل رکھ سکتی. بولو بولو بولو. اس نے پروفیسر کے کالر کو پکڑا اور کس کر ہلا دیا. کہا سنو گدھے, ایک عورت 2 دل رکھ سکتی ہے. اس نے کہا کب؟ کہا جب وہ ماں بننے والی ہوتی ہے. وہ کوئی اور کتاب ہوگی پروفیسر, وہ کوئی اور کتاب ہوگی جس پہ تو ہاتھ رکھنا. قرآن کل بھی لاجواب تھا, آج بھی لاجواب ہے, قیامت تک لاجواب رہے. واہ واہ. میں جبل پور میں رہتا ہوں. بہت بڑے اسلام میں یہ مشہور ہے کہ کائنات میں ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے نا. ہمارا ایمان ہے ہوا, شجر, حجر, اتے پتے, پانی وانی سب اللہ کو یاد کرتے. لیکن جب میں چھوٹا تھا سوچتا تھا یہ کفار و مشرکین عربوں ہیں, یہ کیسے خدا کو یاد کرتے ہیں, یہ جانور یہ کیسے کرتے ہیں. لیکن جب مدرسے میں آئے تو سب پتہ چل گیا. سبحان اللہ. قرآن کی برکت سے
तो मैं जहाँ रहता हूँ जबालीपुरम में, वहाँ एक अस्पताल है, कितना बता रहा सब, स्वास्तिक अस्पताल। तो उसके अंदर बहुत हाई फाई मशीनें हैं। एक डॉक्टर ने मुझसे कहा, मौलाना साहब आप कभी संडे को अस्पताल आइए ना, आपको हम कुछ दिखाएंगे। हमने कहा हाँ जी चलो आते हैं। बोले क्या करेंगे? कहा आपके दिल का जो है ना एकोकॉर्डियोग्राम करेंगे। गौर देखिए, कोलकाता है। क्या करेंगे? एकोकॉर्डियोग्राम। ये क्या होता है? इसमें मशीन लगा के आपको सुला देंगे और कंप्यूटर पे सब दिखेगा, दिल का सिस्टम, पंपिंग, खून डिलीवर कर रहा, फेंक रहा है, कहीं लीकेज तो नहीं, कहीं सूजन तो नहीं, कहीं ब्लैक तो नहीं, कहीं होल तो नहीं, कहीं छेद तो नहीं, कहीं ब्लॉक तो नहीं, मैंने ब्लैक कह दिया, ब्लॉक तो नहीं, वगैरह वगैरह। तो उसने कहा, हमने कहा जी हाँ आ जाएंगे। पहुंचा संडे को। जब मैं संडे को पहुंचा तो उसने मुझे, एक बहुत बड़ी मशीन थी, उस पर इस तरह लिटा दिया। लिटाने के बाद मैं एक मशीन लगाया यहाँ पर, और मशीन लगाने के बाद कंप्यूटर पे सब कुछ दिख रहा था, बिल्कुल साफ साफ, जैसे आप इसमें देख रहे हैं। सब कुछ कंप्यूटर पे दिख रहा था साफ साफ। सुनिएगा गौर से सिस्टम। तो उसने कहा मौलाना आपके दिल की आवाज़ सुनाऊं क्या? मैंने कहा सुनाओ। तो उसने वॉल्यूम बढ़ाया। कहा क्या आवाज़ आ रही दिल से? मैंने कहा आप बोलिए ना, मुझे पता है, मैं तो हुजूर ताजुश शरिया का मुरीद हूँ, मुझे पता है। कहा तुम सुना। मैंने कहा तुम बोलो। तो उसने कहा दिल जो है खून लेता भी है और फेंकता भी है। तो एक आवाज आती है, उस आवाज को मेडिकल साइंस वाले लबडब का नाम दिए हैं। लबडब, 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 अलग अलग मुल्कों में अलग अलग नाम है। उसने कहा लबडब की आवाज आ रही है। मैंने कहा दिल में कुफ्र का अंधेरा इसलिए लबडब की आवाज आ रही है। लेकिन जब मैं हुजूर ताजुश शरिया की बारगाह में पहुंचा, मैंने कहा दुनिया कहती है कि दिल जो है छक छक बोलता है, दुख दुख बोलता है, मेडिकल वाले कहते हैं कि लबडब बोलता है। आप दुनिया के सबसे बड़े आलिम हैं, हुजूर आप फरमाइए ना दिल क्या बोलता है? तो हजरत ने इरशाद फरमाया रूहुल अमीन, न दिल धक धक बोलता है न लबडब बोलता है, पूरी दुनिया को बता दो अरे दिल तो रब रब बोलता। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब रब बोलता है। तो ये जो है ना, लोग जो सांस ले रहे हैं, सबका जो दिल है वो जो चल रहा है ना, वो और तो रब रब का नारा लग रहा है। ये साइंस वाले आज कह रहे हैं, लेकिन कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है व इम मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलाकिन ला तफ़क़हून तस्बीहहुम। कायनात की हर शय अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, तुम उसकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। अब सुनो, जो लोग कहते हैं कि हम इस्लाम को खत्म कर देंगे, मैं इस्लाम को खत्म कर दूंगा, मुसलमानों को रहने नहीं दूंगा, कोई अल्लाह का नाम नहीं लेगा, उससे मैं कहता हूं भैया एक छुरी ले लो, पहले अपने दिल को फाड़ो, सीने को फाड़ो, दिल को निकालो, क्योंकि दिल से आवाज खुद रब रब की आ रही है, और उसके टुकड़े टुकड़े करो। तो जब तुम अपने दिल के टुकड़े टुकड़े करोगे, उससे पहले तुम्हारा ही टुकड़ा हो जाएगा। इस्लाम मिटाओगे तुम ही मिट जाओगे। इस्लाम कल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है, कल भी लाजवाब रहेगा। जो इस्लाम को मिटाना चाहेगा वो खुद ही मिट जाएगा। सुभान अल्लाह। युरीदून लियुत्फिउ नूर अल्लाह बिअफ़वाहिहिम व यअबल्लाहु इल्ला अन युतिम्म नूरहु वलौ करिहल काफिरून हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ लियुज़हिरहु अला द्दीनि कुल्लिहि व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। इस्लाम फैलता जा रहा है दुनिया में, सबसे ज्यादा तेजी के साथ कोई मजहब फैल रहा है तो इस्लाम है। एक मरतबा लोगों ने मुझसे कहा मौलाना साहब आप लोग बहुत जो हैं शिद्दत पसंद है। कहा कैसे? कहा देखिए हमारी औरतें जो हैं आप लोग के मस्जिदों में मज़ार में जाते हैं फुकवाने के लिए, आप हमारे यहाँ नहीं आते हैं। दुनिया में जितनी सड़कें हम लोग उस पर सबको साइड देते हैं, आप लोग किसी को साइड वाइड नहीं देते हैं। मैंने कहा सुनो, तुम पैदल चल रहे हो, तुम्हारे पीछे से कोई साइकिल वाला आ रहा है, उसने साइड मांगा, तुम पीछे, साइकिल वाला आगे, साइकिल के पीछे स्कूटर वाला है, उसने साइड मांगा, साइकिल पीछे स्कूटर आगे,
स्कूटर के पीछे मारुति, ड्राइवर ने साइड मांगा, स्कूटर पीछे मारुति आगे, मारुति के पीछे बस, ड्राइवर ने साइड मांगा, मारुति पीछे बस आगे, बस के पीछे ट्रक, ड्राइवर ने साइड मांगा, बस पीछे ट्रक आगे, ट्रक के पीछे 15-20 चक्के वाला ट्रक साइड मांगा, ये पीछे वो आगे, सब एक दूसरे को पास देते जा रहे हैं। कौन? मैं, साइकिल, टवेरा, सवेरा, नैनो, इनोवा, स्विफ्ट, सब एक दूसरे को साइड पास देते जा रहे हैं। नो प्रॉब्लम। लेकिन दोस्तों, रास्ते में एक ऐसा भी मोड़ आया जिसे रेलवे फाटक कहते हैं। वहां पे जाके सब खड़े हो गए। ट्रेन जा रही, कोई साइड नहीं मांगता। अबे ट्रेन किसी को साइड नहीं देगी। अब कहो ट्रेन आतंकवादी है, कहो ट्रेन अल्लामा जबलुल शोरा जी शान मथरावी है, कहो ट्रेन जनाबे जमजम साहब है, कहो ट्रेन नायाबो मंजर है, कहो ट्रेन अल्लामा नसर मोहम्मद नसर रजा है, कहो ट्रेन ये उलमाए अहले सुन्नत है, रूहुल अमीन है। ट्रेन ट्रेन है। तो ट्रेन किसी को साइड क्यों नहीं देती? इसलिए नहीं देती है कि ट्रेन का एक ही रास्ता है और वो सीधा रास्ता है। हमारा भी एक रास्ता, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, एक ही रास्ता। इस्लाम फैलता जा रहा है। बड़े बड़े शायर लोग बैठे हुए। अभी हुजूर जो है तशरीफ लाने, पीर तरीक़त, रहबर राय शरीयत, नबीर आला हजरत गुल गुलजार रज़वियत, हुजूर ताजुस सुन्ना, हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाजुश शाह मुफ्ती मोहम्मद तौसीफ रजा खां कादरी रज़वी बराइलवी, मरकज अहले सुन्नत बैल शरीफ। सुभान अल्लाह, ये आपकी दुआ है। देखिए, मैं तकरीर के नीचे ये जो मैं बोला हूं वो उसको 1-2 मिनट के अंदर सुन लीजिए। The Gospel of John, that when the Christ came to the water and put the leg over the water, he began to walk. इंजील मत्ता में है कि एक दिन ईसा अलैहिस्सलाम पानी के किनारे तशरीफ लाए, अब पानी पे कदम रख के चलने लगे। गौर से सुनना तकरीर का निचोड़। और उनके साथ उनके हवारी भी तो उन दिखा रहे, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम पानी पे इस तरह चल रहे जैसे कोई जमीन पे चलता है। तो उन लोगों ने कहा, सर वी वांट टू वॉक विद यू, हम आपके साथ चलना चाहते हैं। आपने इरशाद फरमाया, इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। आपने कहा ये तो बहुत आसान है, अल्लाह का नाम लो, जमीन से पांव उठाओ, पानी पे रखो, चलना शुरू करो। लेकिन सुनो, चलने में आजाद हो, चाहे दाएं से चलो, बाएं से चलो, पीछे से चलो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है। लोगों ने कहा क्या? कहा शर्त यह है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी मेरे कदम से हटने ना पाए। उन लोगों ने कहा इट इज वेरी इजी, कॉल टू ऑलमाइटी अल्लाह एंड पुट द लेग ओवर द वाटर, ही बिगिन टू वॉक। अल्लाह का नाम लिया, जमीन से पांव उठाया, पानी पे रखा और चलना शुरू कर दिया और चले जा रहे। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम आगे आगे है और उनके हवारी पीछे पीछे हैं। सबकी निगाहें जमी कदम ईसा पर, चले जा रहे चले जा रहे चले जा रहे। अब सुनो, जब 20 दरिया में पहुंचे तो पीटर क्रिस्टियन को शैतान ने बहकाया। कैसे? एक क्रिस्टियन तो दरिया पार कर गया, किसी ने पूछ लिया कि जमीन पे चल के आए कि पानी पे, तो तुमने तो अभी देखा ही नहीं, तेरा पाँव है कहाँ, जरा देख तो रे बेवकूफ। बस इतना सोचना था, निगाह हटी कदम ईसा से, अपने कदम की तरफ देखा, गड़ाप से पानी के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम चलने में आज़ाद हैं, चाहे तिजारत के लाइन से चलें, मुलाजमत के लाइन से चलें, मदरसे के लाइन से चलें, खानका के लाइन से चलें, स्कूल के लाइन से चलें, कॉलेजेस के लाइन से चलें, यूनिवर्सिटीज के लाइन से चलें। चलने में आज़ाद हो, लेकिन पार उतरने के लिए, साहिल तक जाने के लिए, नजात पाने के लिए एक शर्त है कि तुम्हारी निगाह किसी वक्त भी कदमे रसूल से हटने ना पाए, उसवे रसूल से हटने ना पाए, हुसैन पाक से हटने ना पाए, गौसे पाक से हटने ना पाए, जनाबे मोइनुद्दीन से हटने ना पाए, निजामुद्दीन से हटने ना पाए, फरीदुद्दीन से हटने ना पाए, अलाउद्दीन से हटने ना पाए, बदीउद्दीन से हटने ना पाए, ताजुद्दीन से हटने ना पाए, गौसे बंगाला से हटने ना पाए, आला हजरत से हटने ना पाए। अगर आप इसमें
कामयाब, ये जलसा कामयाब, मेरा आना कामयाब, उस्ताद शोरा कामयाब, अल्लामा कामयाब, सब कामयाब, मदरसा कामयाब। वरना अगर कोई सिर्फ विजिटिंग कार्ड में मुसलमान हो जाए, कैलेंडर में, रसीद में, पासपोर्ट में, डेबिट कार्ड, राशन कार्ड, शादी कार्ड, वल्लाह ये मुसलमान होना नहीं है। जब तक मोहम्मद की लिस्ट में मुसलमान ना हो जाओ, और उनकी लिस्ट में मुसलमान होने के लिए उमैया बिन खलफ नहीं, हजरत बिलाल का जिगर पैदा करना होगा। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। दुनिया इस्लाम को मिटाने के चक्कर में है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मजहब उससे कहीं तेज रफ्तारी के साथ आगे बढ़ता नजर आ रहा है। और वक्त करीब है जब बातिल ताकतें इस्लाम के आगे झुकते नजर आएंगी, और इस्लाम की सूरज की किरण पूरे मगरिब की तारीकी को दूर कर देगी। ये गुलशन ईमान महकता ही रहेगा, इस्लाम चमकता है, चमकता ही रहेगा। है नामे रजा इश्क रिसालत का वो सिक्का, बाजार मदीना में खनकता ही रहेगा। Let be quiet, Dr. Man, all possible steps to enrich and nourish my Islam, my Hadith, my Quran, my Shahid Azam, my Imam Azam, my Ghaus Azam, my Khaja Hind al-Wali, my Maghdum Simna, my Maghdum Bihari, my Hazrat Nizamuddin, Qutbuddin, Fariduddin, Alauddin, Badiuddin, Tajuddin, my Ala Hazrat Mufti Azam Hind, Hafiz Millat, Burhan Millat, Mujahid Millat, my Sadr Sharia, my Tajush Sharia, my all Sunni Pirane Uddam. Oh Allah, give bistin to bistik onto my word, that's all. इस अंगारा खाकी में होता है जब यकीन पैदा, तो कर लेता है बालो परे रूहुल अमी पैदा।